ବିଜାତୋଡ଼ା ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଷୀ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବିଜାତୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜାତୋଡ଼ା ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଷୀ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜାତୋଡ଼ା ଓ ବଡ଼ମତଳିଆ ଲ୍ୟାମ୍ସର ଅଧୀନସ୍ଥ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗକୁ ମଣ୍ଡିରେ କିପରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ଓ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜାତୋଡ଼ା ଲ୍ୟାମ୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନନ୍ଦ ଏବଂ ବଡ଼ମତଳିଆ ଲ୍ୟାମ୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଜତ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଶିବିରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଆରସିଏସ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବିଜାତୋଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭୁଆଁ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପରିଜା, ବିଜାତୋଡ଼ା ଲ୍ୟାମ୍ସ ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ୍ରା, ବଡ଼ମତଳିଆ ଲ୍ୟାମ୍ସ ସଭାପତି ଚକ୍ରଧର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମୀ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର କର୍ମଚାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲ୍ୟାମ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମୁର୍ମୁ, ଗଗନ ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଶଙ୍କର ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। आज जो चाषी मानकर सचेतन कार्यक्रम अनुष्ठित हो अवसर चाषी मान बहुत वर्ष भल भाव विगत वर्ष जो सुरक्षित देवे देखाएं चाषी मैंने पाइबे बैंक को जीव आज आमर बोडामतड़िया एवं बिजातड़ा देखने दुईटा कार्यक्रम ए वर्ष जो धानर मान किपर धानर मान जाऊ जमी दिखाई सरकार अनुजाई से आज सार मैंने सचेतन देते उन्नत मानर आणिकी मिलर को देवे 760 जनकर ऑनलाइन कराई बड़ामतलिया ल्যাম্পসर नूतन एमडी बर्तमान चली आमर बिजातड़ा और बड़ामतलिया चाषी सचेतनता शिविर चलित वर्ष आमर जो धान माने एफएक्यू धान जो किणा हो ता विषय गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखाई आमर एआरसीएस ऑफिसर मनोरंजन बेहरा सर आमर प्रेसिडेंट बिजातड़ा ल्যাম্পসर बड़ामतलिया ल्যাম্পসर प्रेसिडेंट मुझे जोगदे ए चाषी मान सचेतनता कराई कि एफएक्यू मानर जो धानटा किणा हो ए तार कौन रनर मानने आर्द्रता काठी कुटा जो रोचे आमर 1% से विषय आमर कहला आमर पंचायत भी आमर समस्त सरपंच मान जोगदे आम चलित वर्ष बड़ामतलिया ल्যাম্পসर 723 जन चाषी पंजीकृत होती भेरीफाइड फार्मर मान धान किणा जवार। राइरंगपुर अक्षय विश्वाल रिपोर्ट बी न्यूज।